Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan ajar untuk naming alkane. Alright. So, okay, let's start. So, untuk naming alkane ataupun homologous series yang lain, kamu perlu tahu dia punya root name and dia punya suffix. Right, root name ni dia represent the number of carbon. The number of carbon atom in the longest chain, where suffix ni represent the homologous series, sama ada dia adalah alkane, alkene, alkohol, carboxylic acid, ester ataupun alkyne. Okay. Okay, root name and suffix. Okay, root name untuk level kamu, root name semua ni 10 ni kamu kena hafal root name ni. Root name ni kena hafal. Okay, contoh kalau karbon dia 1, mat, karbon 2, add, karbon ada 3, prop, karbon ada 4, but. Begitu juga dengan suffix. Suffix pun kamu kena hafal. Contoh kalau untuk alkane apa, alkene apa, alkyne apa, alkohol apa, carboxylic acid apa, ester apa. So, dua benda ni kamu kena hafal. Alright. Okay, next kita masuk kepada alkane. Alright, untuk pengetahuan kamu, alkane adalah saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. Sebab apa kita kenali dia sebagai saturated hydrocarbon? Disebabkan the presence of single covalent bond. Because the presence of single covalent bond. So, lepas ni kamu ingat kalau saturated hydrocarbon, the presence of single covalent bond. The presence of single covalent bond, saturated hydrocarbon. Alright, yang keduanya untuk alkane yang kamu perlu tahu adalah dia punya general formula. Dia punya general formula. Okay, general formula untuk alkane adalah CnH2n plus 2, di mana N-nya bermula dengan 1, 2 dan 3. Alright. Okay, kita tengok contoh kat sini. Alright, for example, kalaulah N itu bersamaan dengan 1, so kita substitute dalam formula ni CnH2n plus 2, so kita akan dapat CH4. Alright, so macam mana nak naming dia? CH4, C ada 1, sebelum ni kita hafal kalau C1 sama juga dengan mat. And untuk grup alkane, dia punya suffix adalah -ane. So, bila kita combinekan, dia akan jadi methane. Alright. So, kat sini ada beberapa contoh lah grup alkane. Alright. Next, kita tengok kepada rule for naming alkane. Rule for naming alkane. Alright. Untuk first step kita kena select the longest continuous carbon chain and select the appropriate name. So, maksudnya kat sini kamu kena pilih ataupun choose longest carbon chain dalam molecular structure itu. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. So, dekat sini kita dapat dalam bulatan biru ini. Okey, dalam bulatan biru ini menunjukkan longest carbon chain, and longest carbon chain ni ataupun juga kita panggil dia sebagai parent chain. So, ada elemen yang attach kepada parent chain ni kita panggil dia sebagai branch ataupun side chain. Alright, kita tengok kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kat sini kita dapat the longest continuous carbon chain. Okey, dalam bulatan biru ni kita dapat the longest continuous carbon chain. Okey, untuk pengetahuan kamu, longest carbon chain tak semestinya dalam bentuk straight line. So, maknanya kita kena cari longest straight carbon chain ni. Alright, next kita tengok yang sama juga macam tadi, elemen ataupun molekul yang attach kepada parent chain tu kita panggil dia sebagai branch ataupun side chain. Alright.
Begitu juga dengan example 3. Kita find the longest carbon chain and the element that attach kat situ kita panggil dia sebagai branch ataupun side chain. Okey, tu rule yang pertama. Ingat rule yang pertama, kena select longest continuous carbon chain and select appropriate name, and the carbon chain tak semestinya straight line. Alright. Next, kita pergi kepada second step. Alright, second step, number the longest chain so that the branch ataupun side chain have the lowest possible number. So maknanya kita numbering, kita bagi number dekat longest chain yang kita pilih tadi, yang kita choose tadi, di mana branch atau side chain yang attach kepada parent chain tu akan dapat the lowest number. Yang kita numbering tu akan dapat lowest number. Alright. So kita tengok kepada example 1. Alright, kita tengok kepada example 1. Okay, example 1 kat sini dia numbering daripada sebelah kiri. So kat situ kita dapat C1, C2, C3. So maknanya C3, so branch atau side chain dia ada dekat carbon number 3. Okey, apa kata kalau kita numbering dari sebelah kanan? Kita numbering daripada sebelah kanan. Alright, apabila kita numbering daripada sebelah kanan, so dekat sini akan dapat carbon sini akan jadi carbon 1, carbon 2, carbon 3. So still branch atau side chain tu berada di carbon number 3. So untuk molecular structure yang ini tiada masalah, sama ada kita nak numbering dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Alright, kita tengok kepada example yang kedua. Okay, example yang kedua kat sini, kita number the longest chain so that the branch atau side chain have the lowest possible number. Alright, so kita tengok kepada contoh ni, dia numbering daripada sebelah kiri. So carbon ataupun branch ataupun side chain yang attach dekat parent chain tu ataupun the longest chain tu adalah dekat carbon number 4. Okey, apa kata kita numbering daripada bawah sini. So carbon ni akan jadi nombor 1, carbon number 2, carbon number 3. So dekat example 2 ni dia silap. Sepatutnya dia kena numbering daripada bawah, sebab kalau dia numbering daripada bawah, carbon yang attach dekat parent chain tu akan dapat nombor 3. So dia tak boleh numbering daripada sebelah kanan, dia kena numbering daripada sebelah bawah. Alright, so example tu ni kena tukar numbering dia, numbering daripada sebelah bawah. Alright, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga pun sama juga. So numbering the longest chain so that the side chain have the lowest possible number. So that's why kita numbering dia daripada sebelah kanan. So apabila kita numbering daripada sebelah kanan, carbon ataupun branch ataupun side chain yang attach pada parent chain tu akan dapat ataupun attach dekat nombor 2. Kalau kita numbering daripada sebelah kiri, so numbering dia akan dapat 1, 2, 3, 4. So maknanya dekat situ branch atau side chain tu akan attach pada nombor 4. So tak boleh numbering daripada sebelah kiri, kena numbering daripada sebelah kanan. Alright, kita tengok steps yang ketiga. Okay, step yang ketiga, kita kena name all the branch ataupun side chain, carbon chain that attach to the longest chain and list them in alphabet order. Alphabet order ni maksudnya kena list lah ikut turutan daripada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kena follow turutan. Alright. Okay, branch ataupun side chain yang selalunya kita jumpa adalah metil. Metil adalah CH3.
metil. Metil adalah CH3. Ataupun etil. Etil adalah C2H5. C2H5. Ataupun propil. Propil C3H7. So maknanya kalau branch atau side chain tu CH3 dia adalah metil. Kalau dia adalah C2H5 dia adalah etil, ataupun kalau dia C3H7 dia adalah propil. Alright. Kita tengok kepada contoh yang pertama. So kita dah numberingkan dia. Contoh yang pertama ni kita dah numbering dia, kita dah identify dia punya side chain adalah etil. So naming dia. So kita tahu bila carbon adalah 5, carbon 5 kita tahu dia adalah pentane. Pentane, carbon 5 carbon dia adalah pentane. And next dia punya branch dia adalah etil. So naming dia kena letak nombor dulu. Nombor dia 3 etil. 3 etil ni bermaksud etil ni dia attach dekat parent chain tu dekat carbon number 3. And pentane ni adalah longest chain ni, pentane. Alright. Begitu juga dengan example yang kedua. Example yang kedua ni kita tengok, kita dah identify dia punya longest chain dia. Kita dah identify dia punya longest chain. Longest chain dia ada 7 carbon. So 7 carbon dia punya name adalah heptane. So kita identify dekat situ dia ada branch atau side chain dia, kita ada metil dengan propil. Metil ni dia attach dekat carbon number 2 and propil ni attach dekat carbon number 3. So kita nak kena tulis yang mana dulu? So kita kena follow alphabetical order. So maknanya kita kena tulis metil dulu. So metil 2 metil maksudnya metil tu attach dekat carbon number 2 and 3 propil maksudnya propil tu attach dekat carbon number 3. Alright. So 3 propil heptane. So 2 metil. So naming untuk molecular structure ni adalah 2 metil 3 propil heptane. Okay. Next, kita tengok kepada steps yang keempat dalam rule of naming alkane. Okay, step yang keempat, kita use multiplicative prefixes such as di, tri, tetra, if 2, 3 or 4 similar branch or side chain and inserted location number. Okay, so maksudnya kat sini kalau dia punya side chain, contohnya dekat parent chain tu ada, okay, kita tengok example 1 lah. So example 1 kita ada kat sini longest chain 1 sampai carbon dia ada 6. 1 sampai 6. So carbon dia ada 6. So 6 kita tahu dia adalah hexane. Okay, so maknanya kat sini branch yang attach kat sini kita ada metil. Yang ni pun metil. So kita ada 2 metil. So 2 metil kita kena tambah kat depan dia adalah dimetil. Kita kena tambah dimetil. Alright, dimetil. Okay, so naming dia 3 bermaksud metil ni ada dekat carbon number 3. And metil ni pun ada dekat carbon number 3. That's why 3 dimetil. Dimetil maksudnya ada 2 di metil hexane. Hexane ni dia punya parent chain lah. Alright. So untuk rule untuk naming ni kita kena tahu kalau number and name, kalau nama dengan number kita letak sengkang. Kalau number and number kita letak koma. So macam ni lah. Kalau tengok dekat contoh satu ni, nama 3 tu kita letak koma. Kalau dia number and name kita letak sengkang lah kat situ. Alright.
So next, kita tengok important notes. So important notes. Okay, multiplicative prefixes such as di, tri ataupun tetra does not involve in the rule of listing in alphabetical order. So maksudnya yang kita tambah tadi di, tri atau tetra tu dia tidak terlibat dengan rule of alphabetical order. So maksudnya walaupun dia di, kita kena walaupun contoh kat sini kita ada 2 metil tak, dimetil, kita ada 2 dimetil, alright, dan kita ada etil, alright, walaupun dimetil, sepatutnya dimetil ni, kalau alphabet order sepatutnya dia ada di depan, tapi disebabkan dia tidak terlibat dalam rule of alphabetical order, so kita kena tengok kepada dia punya metil. So metil, betul lah, kita kena tulis etil dulu, baru kita tulis metil. That's why 3 etil, 2,4 dimethyl hexane. Okay, so yang ni kena ingat lah, prefixes such as di, tri atau tetra does not involve in the rule of listing in alphabet order. Alright. So physical properties of alkane and alkyne. Okay, untuk pengetahuan kamu, physical properties of alkane and alkyne adalah sama. So kamu just hafal sekali je lah physical properties of alkane and alkyne. So in terms of solubility, they are soluble in organic solvent and insoluble in water. Electrical conductivity, cannot conduct electricity in all state. Melting and boiling point, low melting and boiling point that increase as the molecule size increase. Density less than water. Okay, so as the number of carbon atom in each molecule increase, the molecular size increase. Van der Waals force or attraction between molecule also become stronger. More heat energy is needed to overcome this force, therefore melting and boiling point increase. So maksudnya kat sini, apabila meningkatnya number of carbon atom dalam molekul tu, dia molecular size dia pun meningkat. So Van der Waals force ataupun attraction between molecule tu also jadi stronger ataupun lebih kuat. So maknanya lagi tinggi carbon atom dalam molecules tu, attraction force antara molekul tu lagi kuat. So heat energy lagi tinggi diperlukan untuk overcome force ni. So therefore melting and boiling point dia increase ataupun melting and boiling point dia higher. Alright. So kita tengok chemical properties of alkane. Okay, for your information, alkanes are unreactive because the strong CH and CC bond can only be broken by large amount of energy. Right. Alkane undergo 2 types of reaction, combustion reaction and substitution reaction. So apa maknanya combustion? Combustion adalah pembakaran, substitution adalah penggantian. Okay, so kita tengok yang pertama, combustion reaction. Alright, combustion reaction. Alkanes burns completely in excess oxygen, releasing carbon dioxide and water. So kat sini kamu perlu ingat, kalau combustion mestilah kena ada oxygen dan produknya memang fix. Untuk complete combustion, produk dia memang fix, carbon dioxide and water. Alright. Okay, so kita tengok poin yang kedua. Alkanes undergo incomplete combustion when there is not enough or limited supply of oxygen. So maknanya jika limited supply of oxygen, so the combustion tu dia tidak lengkap. So combustion yang tidak lengkap will produce
carbon particle C in the form of soot. Soot ni maksudnya dalam bentuk jelaga, ataupun carbon monoxide gas which is poisonous, and water. So this is two example lah. Example apabila dia adalah incomplete combustion. Okay, untuk balancing equation for combustion. Alright, first step kamu kena balance dia punya C, and next kita balance dia punya H, and also balance dia punya, last kali kita balance dia punya O. And you can use fraction. Okay, selalunya walaupun dalam bentuk fraction kita akan kali lah, kita akan darab untuk dapatkan dalam bentuk nombor bulat lah. Kita tak tinggalkan dia dalam bentuk fraction, kita akan cuba dapatkan nombor bulat. Right, untuk pengetahuan kamu, tengok poin yang terakhir sini. Combustion of alkane release large amount of heat and make it very suitable to be used as fuel. So maknanya combustion ni dia release tenaga yang banyak lah. So tenaga haba yang banyak, so dia sesuai untuk dibuat fuel lah. Okay, so next kita tengok kepada substitution reaction. Right, alkane undergoes substitution reaction with halogen such as chlorine ataupun bromine dengan presentnya sunlight ataupun UV ray. So maknanya benda ni wajib. Maknanya alkane nak undergo substitution reaction dengan halogen, dia kena ada ultraviolet ray. Alright, substitution reaction occur when each hydrogen H in an alkane molecule is substituted one by one with halogen atom until all the hydrogen atom H has been substituted. So maknanya substitution reaction ni occur sampailah hydrogen atom dalam alkane tu disubstitute, digantikan dengan halogen atom tu sampai habis. Alright, sunlight ataupun UV ray ni are needed to break the covalent bond in the halogen molecules such as chlorine ataupun to produce chlorine atom. So maknanya sunlight ni, UV ray ni diperlukan untuk break the bond between the chlorine gas ni. Maknanya dengan adanya UV dia akan break the bond of the chlorine. So itulah function UV ni. So kena ingat function UV ray ni needed to break the covalent bond in the halogen molecules such as chlorine. Alright, kita tengok kepada macam mana proses dia berlaku, proses penggantian ni berlaku. So kita tengok contoh dekat sini. Okay, first stage 1 kita nampak kat sini, kita tengok kat stage 1. So maknanya kat sini contoh dia kat sini adalah methane. So methane ni, so apabila adanya UV ni akan break the bond of Cl ni. So the break the bond of Cl ni akan substitute H dekat sini. Dia akan substitute H ni, setelah H ni akan keluar. So H ni akan keluar lah. So akan digantikan dengan H. Alright. So stage yang kedua sama juga. Chlorine ni, UV ni akan break Cl, and next Cl atom ni akan cari hidrogen yang lain untuk digantikan. Sama juga dengan stage yang ketiga, UV ini break the bond of Cl ni, chlorine atom ni akan cari hidrogen yang lain untuk digantikan. Sama juga dengan stage yang keempat, UV akan break the bond of Cl, so dan Cl atom ni akan cari gantikan H ni sampai H tu tidak lagi, ataupun dekat atom tu ataupun molecular structure tu dah tak ada H, dia akan ganti sampai habis. So the last product kita akan dapat tetrachloromethane. So tetra ni bermaksud ada 4. Tetra ni maksudnya 4. Chloro ni adalah bermaksud klorin. So tetrachloromethane. Methane ni adalah yang tadilah, yang first tadi methane. Dia punya alkane punya name tu kloro tu klorin lah. Tetra ni maksudnya dekat kat molecular structure tu ada 4 kloro. So tetrachloromethane. Okay, harap kamu fahamlah untuk bab alkane ni. Alright.